Srangshala Sadar Subdivision ni Kaisuko Vidansabha Kendra ne booth Shevogrok EVM no Khobui Kubuni Nangkukmani Mane Khani no Tibi Baithani polling station no Thangka Hani Srangshala Shaka Salthang Bakaste Asukfak Debupriya Vardan Omaganta Rungnok ni Noklawa Koktuma Thumna Rune Buskango Baithani Kogrono Shaka Tini Sharik ni Sartani Bishingo no Joto Chongmar ni Shevogrok Baithani polling station no Shogirunai Khani Shakabo ম্যাডাম ডিসপার্সাল সেন্টার এটা আমরা 8টা কনস্টিটিউয়েন্সি যেটা সদর সাব ডিভিশনের এখান থেকে ডিসপার্সাল হচ্ছে বিভিন্ন পোলিং বুথে। তো এখানে যারা পোলিং অফিসিয়ালস আছে আমাদের তাদের সাথে সিকিউরিটি টেক হওয়ার পর ওনারা নিজ নিজ পোলিং স্টেশনে যাচ্ছেন। তো আমরা এক্সপেক্ট করছি যে 4:30টার মধ্যে তারা সবাই গিয়ে পৌঁছাবেন আর তারা সেখানে রিপোর্টও করেন আমাদের পৌঁছানোর পর। তো স্মুথলি হচ্ছে এখানে। আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় যে 50-60% পোলিং পার্টি অলরেডি ডিসপার্সেল হয়ে গেছে এখানে। ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ। Chongmariwa Kabangma Central Force no Khobei Kabangma Nangkukmani Yaprina Harjaka Khani Shakabo সিস্টেম ক্ষেত্রে বলতে গেলে ম্যাডাম যেমন দেখেন এখানে সিএপিএফ আমরা সব পোলিং স্টেশনেই যাচ্ছেন, তারপর সব পোলিং স্টেশনেই ওয়েবকাস্টিং হচ্ছে, তারপর মাইক্রো অবজারভার সমস্ত পোলিং স্টেশন লোকেশনে আছে। তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের আমরা ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার বলে আমরা এনশিওর করছি যাতে এই সমস্ত লেভেল অফ চেক থাকে। बांग्लादेश ने हा आरिवा सिक्योरिटी सिस्टम ने हमख्रानी बागै शिल रुबिरिखा जैसे सिक्योरिटी सिस्टम चैलेंजिंग ने बांगै सेंक्राग रोक तियार अंगजा खाने शका बीएसएफ ने कुचुक बेरम ने ऑफिसर रोक में लगातार लगे हुए हैं। फेंस के आगे भी पेट्रोलिंग चल रही है। बांग्लादेश के साथ भी हमने बात किया हुआ है, उसको ट्रुप्स को भी हमने अलर्ट किया हुआ है कि किसी भी तरह का कोई अपराध करके बांग्लादेश या कोई ट्रांस बॉर्डर क्राइम क्रिमिनल वापस भाग न सके या पहली बात तो करने के लिए आ ही न सके। हमारी पूरी तैयारी है। सर, फेंसिंग के उस पर कुछ पोलिंग पर्सन रहते हैं, तो उन लोगों को वोट डालने के लिए बीएसएफ को उससे क्या क्या सुविधा मिलेगा? 16 तारीख को जो चुनाव है नज़दीक में ही यहाँ स्कूल में इनका बूथ है, तो उसके लिए हमने सुबह 7 बजे से हमने गेट ओपन किया हुआ है। जैसा कि आप हमारे गेट पे देख सकते हैं बायोमेट्रिक मशीन हमने लगा रखा है यहाँ पे। तो जितने भी हमारे सिटीजन इंडियन सिटीजन फेंस के आगे रहते हैं सभी का फिंगरप्रिंट हमने कैप्चर किया हुआ है और उस दिन भी हम हर आदमी का फिंगरप्रिंट को ऑथेंटिकेट करने के बाद ही बूथ में जाने देंगे ताकि कोई भी 60% Chongmarani Shevok Tabuksuk Zorabo Kabangma polling station no Shogoika Khani Shaka Salthang Bakhaste ni Kuchuk Achuk Phang Biri Report Kokhora